जी बहुत ही इंजॉय करने वाला, बहुत प्यारा और गुरूब आफ्ताब का मंज़र, और इसके साथ साथ जो एक यहाँ पर जानवरों के गले में जो घंटे की आवाज़, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो जंगली हयात हैं, तीतर हैं, बटेर है और दूसरे जो ऐसे नायाब जानवर हैं वो इस इलाके में पाए जाते हैं, उनके बोलने की आवाज़ और उसके साथ साथ जानवरों के गले में जो घंटी है उसके बजने का साज़, बहुत ही प्यारा माहौल, उसके साथ गुरूब आफ्ताब का मंज़र, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। जी ये देखें, शूज़ उतार दिए हैं मैंने, और मैंने कहा चले आज जी नंगे पाँव वॉक करते हैं रेत पर, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़े का एक्सपीरियंस। और शायद हमने तो बचपन में कभी चलते थे नंगे पाँव ज़मीन के ऊपर, उसके बाद तो हम कभी चले नहीं हैं नंगे पाँव। और माहौल भी खूबसूरत है, और ये देखें ठंडी ठंडी रेत और बहुत इंजॉय करने वाला माहौल, बहुत ज़बरदस्त है जी। यहाँ पर अगर नंगे पाँव चला जाए ना तो अजीब सा सुकून महसूस होता है। तो अभी आपको कराते हैं जी नज़ारा ग्रेटर चोलिस्तान का, डीप डेजर्ट का, और हमारे ज़बान में कहते हैं वडी रोही। पौधे भी आप देखें माशाल्लाह हरे भरे हैं, और ये व्यू देखें कि जिस तरह हम फिर रहे हों शुमाली इलाका जात में, हरा भरा हरियाली हर तरफ और बहुत खूबसूरत मौसम। आज मैंने कहा सारी जो पीछे वाली कसर है वो निकाल लेते हैं इसलिए अभी पैदल ही बगैर जूते के और थोड़ा सा नज़ारा कराऊँ मैं आपको, क्योंकि अभी सूरज गुरूब होने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने कहा चलें आपको दूसरी तरफ का नज़ारा करा दूँ। ये देखें जी, ये है माशाल्लाह अनबिलीवेबल जी सीन है यहाँ पर जो छुपे हुए हैं हमारे निगाहों से। ये देखें माशाल्लाह, तो वो देखें सामने इस तरफ बड़े बड़े जो टीले हैं रेत के, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं, ऐसे जैसे पहाड़ी इलाका हो ना, जैसे दूर से नज़र आते हैं पहाड़ी, तो वो जो है ना वो सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आज चोलिस्तान में थे तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा लाइव व्यू दूँ कि सूरज गुरूब होने का मंज़र मुकम्मल, ये नहीं है कि चलें जी वो देखें गुरूब हो रहा है, नहीं, इसका मैंने वेट करना है यहाँ पर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, और उसको मतलब हमने देखना है कि जिस सूरज गुरूब होने का जो सीन है वो कितना खूबसूरत है। यहाँ पर वो सामने इंतज़ार करना है हमने मगरिब, और कितनी हरियाली, सरसब्ज पौधे, और ये रास्ता जी जा रहा है सीधा सीधा सूरज की तरफ। अब ये पता नहीं कि ये कहाँ से जाके उसको मिलेगा, लेकिन ये देखें कि बिल्कुल ऐसे सीन बना हुआ है कि ये रास्ता सूरज की तरफ जा रहा है। तो इस पे लोग सफ़र करते हैं, जर्नेली है और इर्द गिर्द सब्ज़ा है सारा, और खूबसूरत प्यारा माहौल, पुरसकून ज़िंदगी। ऊपर देखें वो जर्दी माइल जो है वो हो गया, और गोल्डन आवर्स होते हैं जिस तरह के सूरज गुरूब होने के वक्त तो बहुत ज़्यादा जर्दी हो जाती है हर चीज़ पे, और इस वक्त जो है ना बहुत ही खूबसूरत हुआ है माहौल सारा, ऐसे गोल्डन गोल्डन सा नज़र आ रहा है, जर्द जर्द सा। ठंड का भी हमें एहसास हो रहा है यहाँ पर, मौसम भी मतलब यहाँ पर थोड़ा सा
عام جو دوسرے جگہوں کی نسبت یہاں پر زیادہ ہوتی ہے ٹھنڈ. تو ابھی دیکھیں سورج آہستہ 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 جی غروب ہو رہا ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے. وہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت منظر ہے, بہت ہی خوبصورت. اگر خود یہاں پر ہوں تو ماشاءاللہ دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں پر رک جائے. یہ دیکھیں جی, تھوڑی دیر ہوئی ہے, چند منٹ میں ہی سورج ہماری نظروں سے اوجھل غروب ہو چکے ہیں اور شام کا ٹائم ہے ماشاءاللہ. وہ دیکھیں اب زردی بچی ہے, سورج اب جو ہے نا بالکل آدھے سے بھی زیادہ چھپ چکے ہیں. اب بہت کم نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ بالکل ہی اب جو ہے نا وہ سورج چھپ گیا ہے, غروب ہو چکا ہے. کیونکہ آگے تھوڑا سا ریت کا ٹیلا ہے بڑا, شاید اس کے پیچھے ہوں, لیکن ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہو چکا ہے. اور ماشاءاللہ بہت خوب انجوائے کرنے والا جی یہ سین تھا, تو آپ سے شیئر کرنے والا تھا, تو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اس لیے. تو بہت خوبصورت نظارے ہیں چولستان کے. ابھی تو ہم پہنچے ہیں, تھوڑی دیر ہوئی ہے, جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا. ابھی ہمارا 2 دن کا سٹے ہے یہاں پر, اور اس میں ہم نے یہاں پر جو دوسرے بھی سین ہیں, یہاں پر جو دوسرے مناظر ہیں وہ ہم نے مطلب یہاں پر گھومنا ہے, یہاں پر آپ کو بھی دکھانا ہے, خود بھی دیکھنے ہیں. تو ویڈیوز یہ بہت خوبصورت ہیں, مزے والی ویڈیوز ہیں, انجوائے کرنے والی ہیں, اور آپ نے ان کو مس نہیں کرنا. میں تھوڑا آگے جا رہا ہوں, میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آگے کا ماحول بھی دکھا دوں آپ کو. اور جن دوستوں اور بھائیوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں, کیونکہ اس پہ ہم دکھائیں گے بہت ہی اچھی اور پیاری پیاری اس طرح کی ویڈیوز جو معلوماتی ہیں, جو ان سین ہمارے چولستان کے مناظر ہیں یا ویسے اوورآل ہمارے علاقے کے, ہمارے پاکستان کے, وہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھانے ہیں انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جی ایسے وہی سلسلہ دیکھیں, بڑے بڑے پہاڑ اور شمالی, مجھے تو بار بار وہی آ رہا ہے یاد کہ جس طرح ہمارے وہی علاقے ہیں ان کی طرح کا ہمارا بالکل یہاں پر چولستان ہے. اگر آپ یہاں پر وزٹ کریں تو آپ کو آپ ان علاقوں کو ان سے کم بالکل نہیں پائیں گے. اور گھاس کی ہریالی آپ دیکھ لیں تو ایک بہت ہی خوبصورت اور وزٹ کرنے والی جگہ ہے. تو آپ اپنا یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.